Amin. Khususan ila abina wa ummina, sebutkan nama kedua orang tua masing-masing. Mustadina kinsyar rahmatul musannif kitab Nasaihul Ibad wal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian niatkan, hajatkan yang punya hajat masing-masing dalam hati. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil munajatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إلا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إلا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل فد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وأنت خير الرازقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. رب لو شئت أهلكته من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين.
رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى رب زدنا علما أن مسني الضر أنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون رب انصرني بما كذبون رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إلا عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب إلا قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين رب نجني وأهلي مما يعملون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ربي نجني من القوم الظالمين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي انصرني على القوم المفسدين ربي هب لي من الصالحين ربي اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ بقدر حمده وذلك هو الفوز العظيم ربي وزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ابن لي إنك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشكر الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشكر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نور المصطفى نور المصطفى
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam majelis munajat, majelis sholawat, majelis ilmu. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat sebagai ibadah oleh Allah
dan pahalanya dapat menyelamatkan kita di dalam hidup dunia terlebih di akhirat nanti, amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini adalah malam di mana kita mulai pembacaan kitab Nasaihul Ibad, artinya nasihat-nasihat ahli ibadah. Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Disebut Al-Bantani karena beliau orang Banten. Kalau orang Arab menyebut beliau saat itu Al-Jawi, Al-Bantani Al-Jawi. Beliau lahir di kampung bernama Tanara. Jadi ada nama di Banten itu, nama kampungnya Tanara. Lahir di sana pada tahun 1813 Masehi, atau kalau tahun Hijriyahnya 1230 Hijriyah. Berapa tahun sudah sampai hari ini? 1813 lahir, hari ini 2022. Berapa tuh lawas jaraknya? Ratusan tahun sudah ya. Nama Abah Sidin Omar bin Arabi bin Ali. Itu nama Abah Sidin Omar. Kenapa nama Sidin ini diberi nama Muhammad Nawawi? Nah, di dalam kitab ini disebutkan Muhammad itu diambil dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nawawinya diambil dari salah satu ulama yang disebut dengan Imam Nawawi. Makanya oleh abah beliau diberi nama Muhammad Nawawi, mengambil berkah nama Nabi Muhammad dan mengambil berkah daripada nama Imam Nawawi, ulama besar waliullah. Beliau adalah salah satu ulama berasal dari Indonesia, belajar ilmu agama di Arab, Mekah, Madinah, dan daerah-daerah negara-negara Arab lainnya. Kemudian tinggal di sana, beliau bergelar Sayyidul Ulama'il Hijaz. Syekh Muhammad Nawawi ini gelarnya Sayyidul Ulama'il Hijaz, artinya pemimpin para ulama di Mekah Madinah. Orangnya orang Indonesia, lahir di Indonesia, menjadi pemimpin ulama di Mekah Madinah. Hebat. Kalau Mekah Madinah itu pemimpin ulamanya orang sana, wajar karena memang orang sana. Tapi ini saat itu, pada zaman itu, pemimpinnya para ulama di sana Imam Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi ini. Beliau sampai wafat di sana beliau, yaitu wafat di Makkah pada tahun 1897 Masehi. Nah, dari 1813 ke 1897 berapa jaraknya? 8, kurang lebih 84 tahun umur.
lahir di Tanara, meninggal di Mekah. Nah, di Mekah dikubur di Ma'la, perkuburan Ma'la, berdekatan dengan kuburnya Asma binti Abu Bakar. Nah, jadi Khalifah Abu Bakar itu punya anak selain Aisyah, anak Sidin, ada namanya lagi Asma. Nah, kuburan Syekh Nawawi parak dengan Asma. Nah, menurut riwayat, menurut sejarah, di sana itu di Ma'la ataupun di Baqi di Madinah, kalau perkuburan itu kalau di Makkah Ma'la, kalau di Madinah Baqi, setiap 1 tahun itu orang yang meninggal di situ dibongkar, dipindah ke tempat lain. Kenapa? Karena lokasinya terbatas, bergantian dengan yang lain. Sebab di sana itu setiap hari orang meninggal. Setiap hari itu, bahkan setiap sholat 5 waktu, setelah sholat 5 waktu itu pasti ada sholat jenazah. Itu di sana, baik di Madinahnya maupun di Mekah. As-salatu 'alal amwat. Bila habis sholat, umpamanya habis sholat maghrib, selesai kita sholat maghrib, itu ada diinformasikan oleh Bilal, as-salatu 'alal amwat, sholat atas mayit-mayit, berarti sholat jenazah. Kalau amwat jamak berarti banyak jenazahnya, karena lebih dari 3 berarti, antara 3 ke atas. Pokoknya setiap habis sholat ada pengumuman seperti itu, berarti banyak orang meninggal. Dan yang meninggal di situ dikuburnya, kalau di Madinah di Baqi, kalau di Mekah di Ma'la. Setiap hari orang luar daerah sekitar Madinah tuh kalau meninggal dibawa ke Masjid Nabawi, dikuburkan di Baqi. Orang-orang yang meninggal di sekitar Mekah dibawa ke Masjidil Haram, dikuburkan di Ma'la. Jadi karena batas kuburannya itu terbatas, tanahnya tidak bisa diluaskan lagi, jadi bergantian. Nah, jadi dalam 1 tahun dibongkar, pindah. Nah, menurut riwayat kuburan Syekh Nawawi ini karena sudah 1 tahun dibongkar, mau dipindah ke tempat lain. Nah, begitu selesai dibongkar, dilihat ternyata jenazahnya masih utuh. Biasanya orang yang di situ dibongkar tinggal tengkorak aja lagi. Ini jenazah masih utuh, rambut masih bagus, kulit bagus, kuku bagus semua, kayak orang tidur. Nah, takjub orang saat itu. Siapa ini? Ditelusuri, telusur, ternyata beliau adalah Syekh Muhammad Nawawi yang dahulu pernah memimpin para ulama di Mekah, Madinah. Jadi bangga kita punya ulama orang Indonesia pemimpin di sana. Makanya kita itu terutama diri pribadi itu senang kalau membaca kitab, membaca buku karya ulama-ulama yang ada di Indonesia. Itu senang, merasa ada kebanggaan tersendiri. Ini hasil karya anak negeri, nah istilahnya begitu. Hasil karya anak negeri, khususnya Indonesia. Apalagi kalau ada orang Kalimantan yang hebat ilmunya, menjadi ulama, kitabnya ada, karyanya. Misalnya di Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari punya karya Sabilal Muhtadin. Itu bangga membacanya karena ulama kita asli orang Banjar, orang Indonesia. Namun disampit umpamanya ada ulama juga mengarang kitab, senang rasanya, tapi belum ada lagi, belum. Karena insya Allah ada.
ngarang dulu. Nah, jadi Syekh Muhammad Nawawi ini mengarang salah satu karangan beliau ini, Nasaihul Ibad. Banyak karya-karya beliau, banyak, mulai dari ilmu tauhid yang kita baca kemarin, Atijan Ad-Daruri, sampai ilmu fikih, Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Naja yang pernah dahulu belajar di masjid, sampai ilmu tasawuf, ilmu akhlak, termasuk diantaranya Nasaihul Ibad. Banyak, beliau menguasai segala bidang ilmu pengetahuan. Ini menjadi contoh kita. Kita patut meniru kedisiplinan beliau dalam menuntut ilmu. Nah, selain beliau ini memiliki ilmu yang luas, beliau juga tidak menyimpan ilmunya untuk diri sendiri, tapi beliau menuangkan ke dalam satu kitab, beberapa kitab, supaya apa? Supaya generasi setelah beliau bisa mempelajari ilmu yang ada pada dirinya. Kemudian itulah sekilas. Kemudian kita mulai pembacaan kitabnya, muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a as-sifatil kamaliyati. Beliau menulis kitab ini dimulai dengan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat-sifat kesempurnaan yang tinggi. Beliau ini memuji Allah. Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat-sifat kemuliaan yang tinggi. Kita mencoba memahaminya per katanya. Alhamdulillah. Ini mudah kita ucapkan dan kita pun tahu artinya. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Arti mudahnya seperti itu. Nah, maksud dari Alhamdulillah ini kalau kita terangkan, kita jelaskan sangat luas, walaupun kalimatnya pendek. Cuma dua kata, Alhamdu dengan Lillah, Allah. Apa maksudnya? Segala puji bagi Allah. Artinya adalah semua pujian itu hanya milik Allah. Dan yang pantas dipuji itu adalah Allah. Kita makhluk ini tidak memiliki pujian apa-apa dan tidak pantas dipuji. Itu makna satu. Kemudian karena kita ini tidak pantas dipuji dan tidak memiliki pujian apa-apa, tetapi begitu ada orang lain memuji kita, entah karena kebaikan kita, entah karena rupa ketampanan kita, kecantikan diri kita, lalu orang memuji kita, itu semata-mata pujian itu adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang memiliki pujian tadi adalah Allah. Tetapi begitu orang lain memuji diri kita, pujian yang ada di dalam diri kita itu adalah pinjaman Allah. Lalu karena kita merasa pujian ini adalah pinjaman dari Allah, lalu kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang sudah meminjamkan kebaikan, meminjamkan rupa yang bagus, meminjamkan kecantikan sehingga orang memuji kita. Lalu terima kasih kepada Allah. Luas maknanya Alhamdulillah.
Dan alhamdulillah ini juga doa. Kata Nabi, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah, sebaik-baik seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Kata Nabi, walaupun kalimatnya pendek, itu doa yang paling baik. Kenapa? Karena kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah menyadari ketidakmampuan diri kita, menyadari kelemahan kita, lalu dengan kelemahan kita memuji Allah yang maha hebat, yang memang pantas dipuji. Lalu memuji lawan Allah, alhamdulillah, memang pian yang memiliki segala-galanya. Ulun ini rendah, hina, tidak memiliki apa-apa. Kalaupun ada, itu pinjaman dari pian. Alhamdulillah. Nah, dengan alhamdulillah itu kalimat syukur, berarti dengan syukur itu sebagaimana janji Allah, Allah menambah nikmatnya bagi orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, berterima kasih kepada Allah yang sudah meminjamkan nikmat untuk diri kita tadi, maka Allah tambah lagi. Berarti itu doa, bertambah kenikmatan. Alhamdulillah. Ini baru alhamdulillah. Jadi semua pujian tadi kan milik Allah. Ketika kita memuji orang lain, hakikatnya adalah memuji Allah, karena Allah yang meminjamkan kebaikan pada orang itu. Atau kita memuji Nabi Muhammad, kita puji dengan syair-syair seperti tadi, dengan bacaan-bacaan syair maulid kita puji Nabi Muhammad, kita puji. Hakikatnya sebenarnya adalah memuji Allah yang menciptakan Nabi, yang meminjamkan semua kebaikan yang ada pada diri Nabi. Memuji manusia hakikatnya memuji Allah, memuji Nabi hakikatnya memuji Allah. Allah pun memuji kita, atau Allah memuji Nabi, hakikatnya sebenarnya Allah memuji dirinya sendiri. Karena yang memiliki segala pujian tadi adalah Allah. Pahamlah? Nah, ini baru alhamdulillah. Hanya 8:30. Kita sambung. Alladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Allah yang memiliki segala pujian tadi, kata Syekh Nawawi, Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat-sifat kesempurnaan yang tinggi. Artinya apa? Orang yang memiliki ilmu berarti dia memiliki sifat yang sempurna. Ilmunya bersumber dari Allah. Lalu kita cari ilmu itu, kita ambil ilmu itu, lalu ada di dalam diri kita. Nah, dengan ilmu itu kita akan memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Orang itu akan sempurna sifatnya, akan baik sifatnya kalau dia memiliki ilmu. Tapi kalau tidak ada ilmu pada dirinya, lihat aja orang itu, nah kalau tidak ada ilmu sama sekali di dalam dirinya, kelihatan sifatnya itu tidak baik, atau sifatnya pasti kurang baik karena tidak memiliki ilmu. Apalagi ilmu adab, tidak ada ilmunya, tidak pernah belajar adab, tidak pernah melihat orang mencontohkan adab yang baik seperti apa. Karena tidak tahu, pasti kelakuan sifatnya dengan orang tua tidak beradab, dengan guru tidak beradab, dengan kawan tidak beradab, tidak ada adab. Kenapa? Karena tidak ada ilmu tentang itu. Apalagi ilmu-ilmu yang lain. Nah, dengan ilmu maka
kita akan memiliki sifat yang sempurna, sifat sempurna yang tinggi. Jadi orang memiliki ilmu itu tinggi kesempurnaannya, diangkat derajat oleh Allah dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Dia Allah akan mengangkat di antara kalian yang beriman itu dan yang memiliki ilmu beberapa derajat. Tinggi orang yang memiliki ilmu itu derajatnya tinggi, beda, tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, tinggal kita yang mencari ilmunya. Allah sudah menyiapkannya, tugas kita mencarinya, mencari dan mengambilnya. Jadi ilmu itu tidak ujuk-ujuk datang transfer langsung masuk ke otak. Beda, memang harus ada usaha kita belajar. Ada orang itu belajar dengan suka membaca, dengan membaca suka. Tapi ada juga yang tidak suka membaca, belajarnya sukanya dengan mendengar. Ada malas membaca, ya dengan mendengar. Silahkan dengan cara apapun yang kita senangi, yang pasti tuntut ilmu, cari ilmu. Nah, kemudian wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil mathiril hukmiyati. Nah, setelah Syekh Muhammad Nawawi memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah, beliau mengucapkan kalimat syahadat. Jadi biasa orang itu kalau menulis kitab, para ulama itu dimulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Alhamdulillah ini tidak ketinggalan pasti. Nah, tinggal setelah alhamdulillah ini macam-macam kalimatnya, terserah. Kayak ini tadi alhamdulillahilladzi ja'alal ilma dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Macam-macam alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Macam-macam alhamdulillah. Yang pasti ada alhamdulillah. Setelah alhamdulillah biasanya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang pendek. Kemudian sholawat, itu urutan. Biasanya para ulama menulis kitab seperti itu. Kenapa? Karena mengikuti Al-Quran. Al-Quran itu awalnya Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga menulis kitab, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Terserah, bebas. Atau mau pidato, mau ceramah, sambutan, urutannya kayak itu juga. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau tambah dulu sebelum sholawat syahadat. Nah, urutannya begitu, mengikuti Al-Quran. Nah, beliau di sini bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang patut dipuji, yang patut diimani, yang patut diibadahi. Nah, itu maksudnya, kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Nah, kita coba memahaminya. Asyhadu artinya aku bersaksi. Lah, kemarin asyhadu itu artinya aku bersaksi. Saksi di sini bukan seperti kita menyaksikan film, menyaksikan televisi, tidak.
Tapi saksi asyhadu di sini kesaksian dengan hati. Dengan hati. Beda kalau ada pengumuman, mari kita saksikan film sebentar lagi. Lain itu, bukan saksi seperti itu. Tapi kesaksian di sini adalah kesaksian dengan hati, keimanan. Kalau seandainya asyhadu di sini kesaksian dengan mata, maka di zaman Nabi Muhammad seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya yang menyaksikan melihat Nabi Muhammad pasti beriman. Karena kesaksiannya dengan melihat. Tapi nyatanya Pak tidak beriman. Kenapa? Karena dia tidak bersaksi dengan hatinya. Nah, itu beda. Jadi asyhadu itu kesaksian dengan hati. Allah menguap pulang. Alla ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut diimani, tidak ada yang patut diibadahi, tidak ada yang patut dipuji kecuali Allah. Dan tidak ada sekutu baginya. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil mathiril hukmiyati, yang telah mengistimewakan orang yang dikehendaki oleh Allah dengan ibadah dan hukum-hukum agama. Nah, jadi Allah itu berkehendak mengistimewakan hamba-hambanya dengan hukum-hukum agama. Allah hendak mengistimewakan kita. Nah, tinggal kita mau tidak diistimewakan oleh Allah. Kalau kita ketemu raja, pasti Jakakawa tuh kalau bisa itu ingin diistimewakan oleh raja. Kalau kita ketemu raja, kan gitu. Aku ketemu dengan presiden, umpamanya, luar biasa diistimewakan di sana. Datang disambut oleh presiden. Makan disiapkan, minuman dihidangkan, pelayan ada minta apapun diberi, itu diistimewakan. Nah, di sini Allah ingin mengistimewakan hamba-hambanya. Allah hendak, tinggal kita yang mau tidak diistimewakan. Dengan cara apa Allah mengistimewakan kita? Allah sudah menyiapkan sebenarnya, tinggal kita ini supaya diistimewakan oleh Allah. Kayak apa caranya? Kayak apa caranya? Satu, yang paling utama, jalankan perintah Allah. Ikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah. Itu caranya supaya diistimewakan. Sama tadi bertemu presiden. Kalau mau diistimewakan, ikuti syarat-syarat di sana. Datang ke sana pakaian harus rapi. Coba kada rapi pakaian, sembarangan baju kaos kutang masuk ke istana presiden. Baju kaos kutang masuk ke istana presiden. Belum sampai masuk ke istana, di muka pagar sudah diusir satpam. Bagaimana mau diistimewakan? Kenapa? Karena syarat-syaratnya tidak diikuti.
Kalau mau diistimewakan oleh presiden, syaratnya harus diikuti. Satu tadi, pakaian harus rapi, sopan santun di sana, tidak boleh merusak benda-benda di sekitar. Umpamanya begitu aturannya. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah punya syarat-syarat tertentu supaya kita diistimewakan oleh Allah. Perintah Allah kerjakan, terutama yang wajib laksanakan. Itu diantaranya. Supaya apa? Supaya diistimewakan oleh Allah. Jadi ada syarat. Jadi Allah itu tidak pilih-pilih. Sebenarnya semua hamba ingin diistimewakan. Cuma kadang-kadang kitanya yang tidak mau diistimewakan. Kenapa? Yaitu karena tidak mau mengikuti syarat-syarat. Tidak ada orang itu ujuk-ujuk langsung diistimewakan, itu tidak ada. Wali-wali Allah itu pun adalah orang yang diistimewakan oleh Allah, tapi mereka perlu proses dari awal supaya mendapat keistimewaan dari Allah. Ada prosesnya. Sejak kecil sudah belajar menuntut ilmu terus dari sejak kecil. Dengan orang tua sopan santun, adab, dengan guru sopan santun, sampai-sampai diberikan ujian oleh Allah, sabar menerima ujian, syarat. Akhirnya Pak, diistimewakan. Setelah diistimewakan apa para wali itu? Santai, minta apa aja pasti diberi. Itu para wali. Tidak usah minta dunia, minta mati pun. Kalau wali itu berdoa, ya Allah matikan ulun hari ini, mati. Banyak wali begitu, karena sudah terbongkar kewaliannya. Ya Allah, kenapa orang tahu statusku ini sebagai wali, wafatkan ulun hari ini. Banyak yang seperti itu, meninggal, kabul doa. Artinya wali itu sudah diistimewakan oleh Allah. Di dunia dapat nikmat, di akhirat lebih lagi nikmatnya. Kenapa? Karena mengikuti syarat-syarat ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, coba kita kira-kira sudah tidak memenuhi syarat-syarat itu. Minimal satu, jalankan perintah Allah. Dua, tinggalkan larangan. Minimal ini dahulu dua. Amun kawa pasti diistimewakan oleh Allah. Ibadah atau perintah Allah kerjakan, oke. Tapi larangannya juga dikerjakan juga, digawi juga. 50-50. Ini masih ibarat diistimewakan tuh belum sempurna diistimewakannya. Yang parah lagi, perintah tidak dikerjakan, larangan malah dikerjakan. Nah, ini jangan harap dapat keistimewaan. Di dunia sudah tidak diistimewakan, apalagi di akhirat dihajar. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi, kata Syekh Muhammad Nawawi, bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dua di sini, Muhammadan abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, utusan Allah. Biasanya kita itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ada abduhunya, hamba. Kenapa? Karena memang Nabi ini diakui oleh Allah sebagai hamba. Kalau kita belum tentu diakui oleh Allah sebagai hamba. Mungkin kitanya mengaku sebagai hamba Allah, tapi Allah belum tentu mengakui diri kita sebagai hambanya. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan tadi. Nah, kalau Nabi otomatis jelas Nabi adalah hamba Allah yang paling baik. Alladzi khassahu Allah Ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyati.
Nah, kata Syekh Muhammad Nawawi, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah yang telah diistimewakan oleh Allah. Jadi Nabi ini diistimewakan oleh Allah. Kalau kita tadi prosesnya tadi ya, kalau Nabi ini memang diistimewakan oleh Allah. Dengan apa diistimewakannya? Bijami'i kamalatil ubudiyati, yaitu dengan kesempurnaan ibadahnya. Nabi itu diistimewakan oleh Allah karena apa? Karena kesempurnaan ibadah Nabi diistimewakan oleh Allah. Nah, kalau kita ingin diistimewakan, ikuti, sempurnakan ibadah kita. Nah, Nabi itu adalah orang yang paling sempurna ibadahnya. Jelas, nyata itu. Karena apa? Karena panutan kita. Sumber segala ibadah ada pada Nabi. Jadi Nabi itu memang adalah orang yang paling sempurna ibadahnya. Semua ibadah. Nah, kita kalau mau diistimewakan, sempurnakan ibadah. Belajar dulu ilmu tentang ibadah. Kemudian praktekkan, amalkan. Nah, ini sampai di sini gini dahulu nah. Belum isi kitabnya nih, hanya muqaddimah. Hanya alhamdulillah dengan syahadat panjanglah. Orang Bahari belajar. Orang Bahari itu belajar perkata seperti ini supaya mudah memahaminya. Oh, ini seperti ini gitu. Belajar. Makanya orang Bahari itu, orang dulu itu belajar tuh lama waktu. Kitabnya tipis, tapi belajarnya bisa 2-3 tahun. Karena ya begini belajarnya. Santai, perkata, pahami. Yang penting kuncinya jangan bosan. Jangan bosan. Kalau kata orang sini jangan tulai. Jangan bosan, jangan tulai. Tulailah. Hadir terus, hadir. Masuk kada masuk, yang penting hadir. Karena insya Allah dapat berkahnya, masuk aja. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah kita, berkah ilmu yang kita dapat. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya